yati khiyarukum idza faqih. Wong sing pinter zaman ora Islam, sausé masuk Islam tetep paling pinter. Mergo Islame ora grudak. Islam lagi sedina langsung yang terbaik. Mergo perbandingan antar kitab suci, ya. Akhirnya dihormati, Salman Al-Farisi dihormati antar sahabat. Bahkan sahabat-sahabat itu nak takok tentang maknane Quran, ini mboten takok Abu Bakar, ora takok Umar. Sayyidina Umar rak ngalim-ngalimi sahabat, itu nak takok kalian Salman Al-Farisi. Nak urusan kitab-kitab sama. Misalnya ngeten. Sayyidina Umar ku mboten paham martine ayat ngeten. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong sing maca kitab-kitab samawi iku kenal Muhammad kaya kenal anake dhewe. Begitu transparan, begitu detail, begitu akurat. Terus Sayyidina Umar takok kalian Abdullah bin Salam, takok Salman Al-Farisi. Kok iso ku piye? Wong Muhammad iku ora anak, kok kowe kenal Muhammad kaya kenal anak. Jawabe Abdullah bin Salam kan kula sebut termasuk sing pinter Abdullah bin Salam. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, bahkan kenal saya pada Muhammad lebih detail, lebih akurat. Karena alamat Muhammad itu begitu detail pada kitab kami. Sementara anakku la adri ma taf'alun nisa. Aku antara roh iku anakku tenan ta ora. Sing roh arah selingkuhan sapa? Wala adri ma taf'alun nisa. Aku kan ya ora roh sing dadi ku anake sapa. Mboke sitok bapake iso perang piye. Artinya betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan mulai zaman Isa wa mubasysyiron bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sekali. Nah, ketika kepopuleran Muhammad itu begitu detail sampai ahli kitab tuh kalau ada masalah perang niku mereka tawasulnya mbek Kanjeng Nabi Muhammad. Itu disebut ning Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Jadi wong-wong ahli kitab nak ape perang Allahumma bihaqqi Muhammadin al-mab'us ya kata sakniki niku. Masih ya ora roh, Muhammad ora roh digo tawassul. Jenenge masih al-mau. Riyen nggih ngoten Kanjeng Nabi dereng wujud niku pun digawe napa? Tawassul. Allahumma bihaqqin nabiyil mab'us akhir zaman. Mulane wong Yahudi, wong Nasrani iku ora iso terpisah kok Islam. Mergo awal kepopuleran Nabi Muhammad itu pertama sing ngumumno niku orang-orang sing latar belakangnya Yahudi, Nasrani. Disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Quran akhirnya ceritanya enggak lepas sangka tema-tema ahli kitab, termasuk nabi-nabinya ahli kitab, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan sampean roh kenapa porsinya Al-Quran tentang Nabi Musa begitu banyak. Akhirnya orang Yahudi akhirnya masuk Islam, ternyata Muhammad itu benar-benar Nabi. Mergo tahu detail tentang ceritanya Nabi Musa, tentang khas-khas informasi sama. Nah, sampean nak ngerti takokane itu seru tenan. Ini sing kaitan ilmu kaya zaman Siti Jenar Sasmita Gaib. Ditakoki. Wa ma tahtal ardi qala ma'un wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma'un wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma'un sampai 7 kali. Lah Nabi lalah gak keliru. Oleh baleni ya itu. Wa ma tahtal ma qala al-khut wa ma tahtal khut qala ala sauril abyad wa ma tahtal sauril abyad qal itu detail sekali. Sehingga sampean ndelok hadis-hadis gitu kak sampean ndelok Discovery. Kados ndelok napa? Discovery. Jadi zaman Nabi itu kan tidak orang ahli falak, juga Nabi itu tidak orang pakar astronomi, tapi beliau memang diajari Quran lewat malakut. Jadi cara saiki langsung roh ning video. Jadi melihat hadis itu Nabi kelihatan sekali ngakui kalau bumi yang bulat bola ini di antara hawa, di antara napa? Hawa. Artinya di antara atmosfer. Ya kados TV niku lah. Jadi di antara atmosfer sing ngelilingi matahari termasuk napa? Bumi, planet di antara planet sing ngelilingi matahari napa? Mergo Nabi ketika ditanya sesuai jawab. Lah terus bumi sendiri di mana? Fil hawa. Napa? Ya kayak gambaran di planet-planet itu. Meskipun Nabi tentu sebagai Nabi tidak bicara falak. Tapi Nabi ya tetap saja bicara, prakteknya tetap bicara lewat mukasyafah. Akhirnya ya ternyata itu dibicarakan juga di kitab Taurat, Injil dan kemudian dibicarakan Al-Qur'an.
Akhirnya Quran cerita misalnya kados lasamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Itu dulu Nabi jawab, wa ma tahtal ardi qala ma, wa ma tahtal ma qala ardun, wa ma tahtal ardi qala ma, wa ma tahtal ma. Udah ulang sampai beberapa kali, terus baru al-khut, baru as-saur. Ternyata unsur sapi. Ya, sapi terus ikan. Lah bumi ini di mana posisinya? Ala zahril khut. Ning gone gegere iwak. Orang kan enggak pernah paham. Maksudnya gegere iwak itu piye? Orang sekarang itu karena pakar-pakar itu janggal. Kadang bahasa agama itu membingungkan. Tapi setelah ditelitinya ternyata tidak membingungkan. Sistem ketahanan bumi itu bergantung sama sistem ketahanan air yang ada di laut. Itu yang diketahui oleh pakar sekarang. Sistem ketahanan air di laut bergantung stabilnya bergantung posisi rembulan. Akhirnya lagi sadar nak bahasa Nabi itu benar. Kalau sistem rembulan itu sudah dirubah Tuhan, itu air laut bisa muntah. Jadi posisi laut bisa lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang darat. Ternyata sistem laut yang begitu itu bergantung sistem apa? Rembulan. Sama. Cairan salju di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair karena sistem matahari. Sekali matahari salah jalur, nyerempet katulik napa? Nyerempet kutub utara selatan cair semua. Dan itu nanti jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah napa? Darat. Makanya Nabi kalau ditanya, lalu bumi itu ada apa? Alma. Lalu bumi setelah bumi ya alma lagi. Ternyata setelah diteliti memang daratannya di sekelilingi apa? Air. Nah yang sekarang menjadi siri itu memang Nabi ngendikan itu melibatkan ikan nun. Sidiga sumpah nun wal kolami wama. Maksudnya ikan itu apa? Tapi bisa dilogika. Orang-orang yang ahli bio tahu. Ternyata sistem ikan yang di laut itu juga menjaga sistem laut stabil ekosistem. Artinya semuanya saling nopo terkait. Lalu nak delok hadis ngatus ngoten, mulane kula niku eman nggih ambek santri ngalim terus gak gelem sinau. Mau ribet drengki niku lha opo. Wong kula sing ngalim men mboten nate drengki kok. Kula dadi kiai ya ora pati payu mboten gadah tamu. Pilkada nggih ora payu tamu ya ora nyen ra seneng kula mbek tamu. Jujur mah. Oh tamu ra pamit tak eneng tenan. Kula mboten kaya umume kiai jarang ambek tamu kudu mulyakno. Nek kadung bertamu tak mulyakno, tapi tamu kudu mulyakno sing ndo omah. Selonang-selonang dolan ra jelas. Dulu zaman Nabi itu sebenarnya ada aturan. Kalau bertamu Nabi, kalau sekarang tidak ada Nabi ya ulama itu nunggu walakin idza du'itum, nunggu dipanggil atau diatu. Umpama Nabi walami nampa tamu, ora sida mimpin perang. Wong bek masalah lapor terus ya 24 napa? Jam. Mulane nak zaman Nabi nak ana tamu ngenteni walakin idza du'itum. Du'iya mabdi majul. Sowan Nabi nalikane ditimbali. Biasanya Nabi itu kalau habis sholat subuh niku meluangkan waktu untuk konsultasi dengan para sahabat. Setelah itu ya sudah, ketika Nabi di dalam itu sahabat segan karena fi khosati ahli. Orang kalau sudah di keluarga berarti privat, nama? Privat. Tapi ketika beliau keluar di masjid kok asik di teras, sahabat baru matur. Berarti sedang meluangkan waktu untuk publik. Ora kok saiki tamu karuan kiai ini ora di pembantu, gendong anake cuwilik, bojone ngomak ngamuk. Lho cek mertamu. Lah ditinggal ngipuk teh anake nangis. Bareng bojone gawena kopi mbek ngrengkut glontangan. Lho ngene tamune kok ora mulai-mulai. Mbok yo wong ku mikir, ndekne dhewe nek tamu waya anak rewel yo bi. Mbok wong ku mikir, walakin apa? Itu. Pertama ngenteni napa ditim. Niki penting kula aturaken. Balik malih teng Israel. Sehingga cerita tentang keislaman dan Israel sampai sekarang kental. Orang Islam karena Masjid Aqsa pernah dipakai Mi'raj Rasulullah meyakini Yerusalem itu milik orang Islam. Orang Yahudi ada tembok ratapan, yakin itu milik Yahudi. Sekarang jadi sengketa internasional. Itu sejarahnya panjang karena mulai dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu gak terpisah. Umatnya tukaran, padahal dua Nabi rukunan. Wong Nabi Mi'raj itu jagongannya mbek Nabi Musa. Kowe salat tok 5 waktu ya barokah usule Nabi Musa. Ya bolak-balik mulai riyen nak antar ketua iku damai, pengikut tege. Lah nggih to. Hasim Muzadi ketemu Din Samsudin ya guyon, padha wong mapane.
Ketemu ning hotel guyon. NU Muhammadiyah ning isor tukaran. Wong sedurunge padha bingunge. Ning dinggon wong mapan kecenderungane damai-damai sah. Tiket mesti duwe, uang saku duwe, ketemu ning hotel adem asih damai. Bicarakan masalah bangsa damai. Umat ini surga. Ya kaya Nabi Muhammad ben Nabi Musa ning gak trimo ning hotel ning langit ketemu. Nggih damai. Napa? Damai. Nabi Musa ngrasa senior. Apa mat diceluk pangeran? Kon salat ping 50. Ora kuat umat. Balik. Lah piye umatku sing gagah-gagah ra kuat apa meneh umat. Mulane Nabi Musa ngenyek padha karo umat apa meneh umat ra gagah. Cara diterusno apa meneh umat gagah. Umatku sing gagah-gagah ra kuat. Matur. Nabi Muhammad sebagai junior ge nurut. Apa, Mat? Iya, disudol 5 ijek ora kuat. Balik mana? Artinya ya mulai dulu sebenarnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu sudah ada masalah. Kitabnya Nabi Musa ya dipenuhi tentang ciri utama Nabi Muhammad yang akan lahir di akhir zaman. Kitabnya Nabi Muhammad Quran ya dipenuhi sejarahnya Nabi Musa. Tapi umat itu kak. Nah, sama rasa takut. Lah mergo piye? Gus ben. Pengiran kersane ngono. Paham ben sampean ngerti kenapa Quran begitu banyak mengungkap Nabi Musa. Tapi itu adil karena di Taurat juga begitu banyak cerita tentang alamat-alamat Nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut terusaken. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna lan teman-teman paring sapa ingsun 'alaika ing atase sira. 'Alaika ing atase sira marratan ing tempo ukhra ingkang liya. Itlit ta'lil it auhena nalikane paring wahyu ingsun ila ummika maring ibu sira. Manaman ing dalam keadaan turu au ilhaman utawa dalam keadaan ilham to liwat ilham. Lama waladat ka semangsane nglahirna sapa umuka ka ing sira wa khofat lan kuwatir sapa umuka ayak tulaka ing to mateni ka ing sira sapa Firaun fi jumlati man ing dalam proyek jumlah wong yuladu kang bakal den lahirna sapa man. Ini Firaun di kebijakan bayi lanang sangka Bani Israil ape dipateni. Fi amrika ing dalam urusan sira. Wa yudalu lan den gawe batal minu sange ila dawuh mayu apa ngene anik fifi hifitab. Anik fifi mbok yo nglarutna sira wadon hi ing Musa. Alki tegese nemu bana sira wadon hi ing Musa fitabut ing dalam tabut. Peti. Kon nglarungna ning jero peti ning gone Sungai Nil. Fadhi fihi mongko nglarungna sira fi ing Musa fitabut kelawan napa? Peti fil yammi ing dalam Nil. Bahrin Nil tegese lautan Nil. Falyulkihi mongko bakal numibakno ing Musa apa alyamu apa bengawan Nil bisahil ana ing tepi. Satihi tegese napa tepine alyam. Nggih pangeran nginstruksino Nil ngoten. Wal amru ta amru bi ma'na khabari kelawan maknane khabar. Ya khudhu aduwul li wa'dullah. Pangeran jan senengane ngenyek wong. Firaun mletene ngono. Nek ana bayi sangka Bani Israil lanang kon mateni. Malah ditakdir ngrumat bayi calon sing nggugurno ndekne. Wis pangeran. Tugale Namrud ku mlete. Nggih, Namrud napa? Mlete. Nak matine dijotos Nabi Ibrahim kemuliaan. Napa? Kemuliaan. Dadi Namrud ku matine ku ana nyamuk sing wis sengklek. Dadi lare mung sitok. Niku mlebu ning irunge Namrud nganti tok uteke akhire napa? Mati. Ngene jare pangerane Namrud mletene ngono. Kalah mbek napa? Jengklong. Kalah mbek. Mane manusa yo ngono, mletene ngono. Nek semacak kaya iso ngalahno donya, gununge digusur mbek bego. Kena DB mati. Artine kena Kulo riyen yo ora pati ngandel, artine cerita Namrud dipateni nyamuk. Bareng saiki ono DB tambah ngandel. Jebule wae pangeran nak ngenyek manusa jarang wong mati didik-didik gajah. Luwih sering kena napa? DB. Jebule manusa ngledek. Napa? Mletene ngoten. Lah nih dibakas Quran ora nyontokno gajah, tapi innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Iki contoh ku nyamuk. Mergo lakoni dunya. Nyambar kae nyamuk tapi ya kathah. Jutaan orang kerja ning pabrik obat nyamuk. Dan berapa transaksi lewat bakul obat nyamuk. Wis ben kok urung penelitian DB ngentekno dhuwit miliaran. Nggih mau neliti nolak napa? Nyamuk di sekolah itu Amerika atau Belanda mergo golek obat DB. Ora artine wong kebingungan ngadepi napa? Nyamuk.
Ora ana wong penelitian nggone Amerika ning Belanda golek obat digigit macan mboten. Tapi ngadepi nyamuk wong beling satan gawe laboratorium gawe miliaran lho. Nggo ngantisipasi napa? DB. Bener pengenan ngene kula nu tambah ainul yakin hakul yakin. Nak Quran kita buah tekan dibakas nyamuke dadi lakon. Paham? Paham ya? Soal nyamuk itu dibakas dadi lakon tenan. Wah itu melibatkan uang miliaran, mungkin kalau satu dunia triliunan. Hanya untuk ngantisipasi napa? Lu coba orang kalau sudah kena DB itu trombositnya itu hilang. Kalau trombosit sudah mulai berkurang itu butuh donor napa darah. Dan itu enggak gampang. Harus cari darah yang cocok, jumlahnya harus banyak. Berarti gara-gara nyamuk nglibatno donor darah, nglibatno PMI, nglibatno umpamane wong beling satan mau ngadepi napa? Nyamuke damai. Napa? Damai. Ya, mulane niki sampean kudu iman mek Quran. Mergo dibakas. Wa alqaitu ya'khudhu mongko ngalap hu ing Musa sapa aduun sapa Musa li kedue ingsun wa aduun lan Musa lahu kedue Fir'aun. Ya'khudhu aduun li wa aduun lan Musa lahu kedue Musa. Wa wa tawi wong iku Fir'aun wa alqaitu lan wibano ingsun ba'daan akhudaka. Sause yen to ngalap sapa Fir'aun ka ing sira. Ba'daan akhudaka. Bak sause ento ngalap sapa Firaun ka ing sira alika ing atase sira ingsun mibakna mahabbatan ing kesenengan meni saking ingsun. Litu hibba utawa litu habba supaya den senengi sira ngangge majil mon nggih. Litu habba supaya den senengi sira fitnas ing dalem manusa. Fa habba kamu keseneng ka ing sira sapa Firaun gubedinge wong pol ambek Bani Israil. Tapi nek roh Musa lan apa? Seneng lah ya wong mletene ngono. Wa kuluman lan sakabehane wong ro akakane ngali sapa man ka ing sira. Walitusna ala ini lan supaya den rumat sira ala ini ing atase mripat ingsun utawa pengawasan ingsun robat tegese den rumat sira Musa ala ayati ing atase napa perumatan ingsun wa khifdilan jaga ingsun laka maring sira wala mula sesuk badhe teng Jogja. Alhamdulillah sanajeng pun inggih menika barokah doa. Allahumma hakil Fatihah Abi Hakimah Anzal Ta'ala Surat Al-Fatihah Anta Surana Salamah Al-Abiyah Muhammad Radiyah Allah Turungur Syafi Anta Syafi Wa Anta Al-Ma'afi La Syifa Suwala 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 Alama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Durun Ismasyahim Assalamualaikum Allahumma sa'ul iman Nabi'ah Taqabah Taqabah Khadara Allahumma Taqabah Khadara Taqabah Khadara wal maskatain wal dharin innahu syadir asal iman nabi'ah wa amal taqab rizqan wasi'an halal auzir rahmatan wa baratan syafatan nikmatan ala ahlina wa khususan rahiyan usadif akhbihatul jabal wa sulaiman wa jari kubur min sunnah jannah mar abai wal abror wal jidad wal bihal ta'ina irji'i ila jannati innallaha ma'al muslimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah min al-fatiha alhamdulillah